Labi na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot. Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! Mga kasama, ako si Radyoman Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Doon na ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.